तू एकुटिया गला 2 केजी माछ खाई दउनु कौन हाँ बोली क तो गाइस बर्तमान वर्षा होगी आम 3 जन पलि आसु डीजे वाला को आडभांस देला मझिरे पेसेंट आउ से हेलमेट देछि मुंडर ता मुंड बिंचुली आमे नट मु टोटाली ओदा तो एबे बर्तमान पसछु आमे मुगुबाला गाँ भीतर सो हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू गणेश कुमार ब्लॉग तो गाइस काली आपण देखिथिबे हमरो ओपन लुनार स्टार्ट करथिला मु भाबिली आगु बड़ बड़ किछि गाड़ी आनी परिबो ले लुनार डायरेक्ट पळेला चल चलिका से लुनाटा बिकी देकरी चिकेन माछ नहीं आसी एक्चुअली माछटा आमर चिकेनटा कमर हाँ पपुन घर तो देखिए आज गोटे सांग बाहर अच्छी सेठी भी जीवार अच्छी पागटा कौन हो केमी देखिए वर्षाटा हो फिर खरा हो कहीहनी जब हम जी देखे तो देखिए आज दिन केमी कौन हो एक्चुअली श्रावण मास मुझे कहती संक्रांति काली पहदिन ठार स्टार्ट हो संक्रांति तो मुझे जानी नी तो घरे कहले आज लास्ट ये खाईदबा तो चलो देखिए दिन केमी कौन कटुची आउ एकड़ा आमर फ्लिपकार्ट मैनेजर फ्लिपकार्ट मैनेजर हूँ च भाई तो चलो जी डायरेक्ट घर देखा है कौन हो मझे कहीदेली आ मोर 70 प्रो मैक्स आसी खोजुची तो अभी मुझे घरे पहुँचली टाइम होगा 12:40 ता सहित आमर आज अच्छी कल गोटे पेटी जीव कौन बुझे आज दरकार हाँ तो देखिए आमर माछ भजा है केते बटे गला किए भाई सारे बे पुतना की भाई हाँ भाई हाँ तो गाइस ये देखो पुतना 2 केजी माछ खाईदवा लोक ये शाशुर पलैची बोली आठे रखिया तू एकुटिया गला 2 केजी माछ खाई दउनु कौन हाँ बोली क आल है शुण एठी थिलु पुतना हलु सेठी कौन हलु लो तू मान को मु हाँ मु पुतना मु खाउची किले माछ हाँ बे ते कॉलेज गला बेले गोटा छेळीबा सतिला खाय बोली हेलो मतलब छड़ीली तो छेड़ी की झाड़ू न छे छे ओ धर तुम कथा हुआ आमर एपटे माछ भजा ही एपटे पड़ी एपटे रहा जहाँ हवा हम सरी जहाँ हवा हम माछ हो भाई 2टा पखाल साथ सका खाइने देखिए चलो आज रोड भी जीवार अच्छी कहीं जेहेतु गणेश पूजा मसे 2 मास आगु आडभांस दवा पड़ो डीजे वाला को तो सबुआडे पूरा बुकिंग हो गलानी आम जीव आज 2टा जगह को 2टा जगह माने कौन गोटे जगह फाइनाल होती आ गोटे जगह जीव जब हम 2टा भितर जोटा गोटे फाइनाल हम मोर जदि रोड आज जी छुआ वर्षा ना तो मुझी तो देखेबी से कौ डीजे आम कौन बुकिंग है सब किसी देखेबी तो वीडियो को कंटिन्यू कर भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तो गैस आम रथ वाला काली बा काली जो रथ यात्रा आम रथ रेडी हम तो ए शुणु कौन कहती कहलु जो एठी ए 4टा बेलू जा तो भाई बर्तमान टाइम है संध्या 6टा आउ मुझे कहती आम मैंने जाइथांदी कोडी जो हमर गोटे सांगर मैरेज थिला आउ प्लस आम जाइथां डीजे माने जो एडवांस दवाई देखा केमी कौन सब माने लाइट वगैरह तो भाई वर्षा एत दूर घड़घड़ी एत दूर है जे आईपार कैंसल सब होगा आज पूरा बर्बाद दिन मान ना सांगर मैरेज को जापारी ना आम डीजे देखा जापारी जो बुकिंग कर आडभांस देकी वर्षा खाईदेला आज पुणी आम कल अच्छी बापा नहीं जाइए पाख गाँव मिर्जापुर को ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम जाइए कल से पहुँचला वर्षाटा आउ सब मो बोरे बस माछ रखी माछ माछ दिन जहाँ राति केमती राति से पूरा आंबुल पकड़ गोटे खटा खटा बुढ़िया कर तार शांति है।
ଇଏ ଆମର ସବୁ ସେନା ଭାଇ ଏ ଡେଲି ତ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ମୁହଁଟା ଖାଲି ଓଳିଆ ଭଳିଆ କରୁଛି ଅନା ଅନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସାରିବେ ଦେଖାଉନି ଗୋଲାପୀ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇ କଣ ବେ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଡାଙ୍ଗ ଇଲୋ ବାପ ଏଇ ହେଇ ବଡି ଦେଖ ବାପ କଣ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଡିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ବର୍ଷା ହେଲା ଯାଇପାରିନି ଭାଇ ଦେଖ ବର୍ଷା କି ଅନ୍ଧାର ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ଲାଇନ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ନା ଏଇଠି କରିବାନି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆସୁ ଦେଖା ହବ ଖିଆ ପିଆ ହବ ତ କଣ କରିବା ବର୍ଷା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ବାପା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେନିକୋଟ ବାକି ଏଇଟା ଚଲ ବର୍ଷା ପାଗ ବି ଭଲ ଖରାପ ସବୁ କିଛି ମିଶାମିଶି ଅଛି ହଁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ତ କାଲି ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ରଥ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ରଥଟା କାଲି ତ ସଜବାଜ ସବୁ ହବ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କାଲି ଆମର ଦିନରେ ଭୋଜି କରିବୁ ସରି କାଲି ନୁହଁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆମର ରାତିରେ ଭୋଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦିନରେ ଆମେ କରିଦେବୁ ଆଉ କାଲି ଆମର ତ ରଥ ବୁଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ସହିତ ଆଉ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖେଇବି ଆମର କୁଆଖିଆ ଆଉ ଇଚ୍ଛାପୁର ହବ ଯଦି ଯିବି କିନ୍ତୁ କୁଆଖିଆ କମ୍ପଲସରି ଯିବି ସେଟା ହବ ଯଦି ପୁରା ଦେଖେଇବି ବାଗେଇକି ତାପରେ ଯଦି ହବ ଇଚ୍ଛାପୁର ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଉ କଣ ନା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଦେଖିଆ ଲାଇନଟା ଆସୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ହେଲା ମଝିରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ହେଲମେଟ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମେ ନଟ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଓଦା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶଛୁ ଆମେ ମୁଗୁପାଳ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବା ଦେଖାଉନି କିଛି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆଜି ନଟ ଡିଜେ ବଜେଇବ ତ ତତେ ମୁଁ ବଜେଇଦେମି ତ ଚାଲ ଦେଖାହବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଜେ ପାଖରେ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲିଣି ତ ମନ ଖୁସି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଡିଜେଟା ଦେଖାଉନଥିବ ଓ ଭାଇ ମା ବିରଜା ହଁ ବେ ହଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ର ତ ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ବଜେଇବ ନା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷା ତ ଛାଡୁନି ଅଲରେଡି ମାନେ ହେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପହର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖରେ ସେ କହିଲେ ପହରଦିନ ପଳେଇ ଆସ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦବ ବାକି ଆଡଭାନ୍ସ ଆଜି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ରସିଦ ତ ଆଜି କାଟିବିନି ତମେ ପହରଦିନ ଆସ ଏକାଥରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦବ ରସିଦ କାଟିଦବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦବା ତାପରେ ତମେ ଶୁଣିକି ଯିବ ଆଉ ତ ଆଜି କରିଥାନ୍ତେ ତ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଡି ଭିତରେ ବସୁଛି ତ ବାହାରି ପାରିବନି ପୁରା ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଲ ମାନେ ଘୋଡେଇକି ପଛପଟଟା ତ ଆଗରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।